नमस्कार केमन आছেন सबाई नतून एक भिडियोते आपनादेर सबाइके स्वागत। तो आज के तैरी करब आमी रुई पोस्त। सेई जोन्नो बड़ बड़ पिस करे बाजार थेके केटे निये एसेछि रुई माछगुलो भालोभाबे धुए लबण हलुद माखिए रेखेछि। तारपर एकटी मिक्सार जारे बेश किछुटा पोस्त, काँचा लंका दुटो और एक टुकरो आदा एबं सामान्य परिमाणे जिरे निये भालोभाबे पेस्ट करे नेब। तारपरे कड़ाइते तेल गरम करे दिए देब माछगुलो हालका भावेई आमी भाजबो। बेशी भाजले माछेर आसल टेस्टटा पाওয়া যাবে না। মাছগুলো ভাজা হয়ে গেলে আমি নামিয়ে নেব। এরপরে আমি কড়াইতে আবারও পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দেব গোটা জিরে, দেব টমেটো কুচি, আগে থেকে করে রাখার মশলার পেস্টটা আমি দিয়ে দেব। এর মধ্যে দেব সামান্য পরিমাণে চিনি, হলুদ গুঁড়ো এবং লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ঝোলটা ফুটে এলে মাছগুলো দিয়ে আবারও কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে ফুটিয়ে নামিয়ে নিলেই রেডি আমাদের রুই পোস্ত। কেমন লাগলো আপনাদের রেসিপি?